ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کیسے یقین دلاؤ گی سب کو کہ تم پاکیزہ ہو؟ 2 دن سے میرے فارم ہاؤس پر بے ہوش ہو۔ تمہیں تو خود نہیں پتا میں کتنی بار تمہارے قریب، خباثت سے کہتے ارمغان قریشی نے جو ہی اس کے گال کو چھوا، اس نے اگلے ہی لمحے ارمغان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ایک کے بعد وہ دوسری غلطی کر چکی تھی۔ ارمغان اسے غصے سے کھینچتا اپنے کمرے میں لے گیا۔ ابھی تک کچھ کیا نہیں تھا، پر اس تھپڑ کا حساب تم سے ضرور لوں گا۔ اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر وہ اسے قابو کرتا اس پر جھکا، پر اس کے آنسو دیکھ کر دل عجیب ہونے لگا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے آپ جھنجھلائے وہ پیچھے ہوا اور دوست کو فون ملایا۔ ابھی اسی وقت نکاح خواں کو لے کر میرے فارم ہاؤس پہنچو۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے بیٹھے حیا سلیمان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ اس نے بے چینی سے اپنے دوپٹے کے کنارے کو مروڑا اور ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ سبھی مہنگے اور نفیس لباس میں ملبوس تھے، پر اعتماد انداز میں بیٹھے، جیسے انہیں یقین ہو کہ یہ ملازمت انہی کی ہوگی۔ لیکن وہ تو ایک سادہ سے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ سفید رنگ کا خوبصورت مگر سادہ کرتا، ہلکی سی گلابی شال جو اس کے نحیف وجود پر ڈھیلی سے پڑ رہی تھی، اور چہرے پر گھبراہٹ کی لکیریں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ یہ اس کا پہلا انٹرویو تھا اور وہ ہر لحاظ سے باقی امیدواروں سے مختلف محسوس کر رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک خاتون ہاتھ میں فائل تھامے اس کے قریب آئیں۔ مس حیا سلیمان، وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بے معمول سے ہٹ کر دھڑکن تھی۔ جی، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ اس کے قدم بوجھل ہو گئے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے گہری سانس لی، خود کو تھوڑا سا حوصلہ دیا اور کپکپاتی انگلیوں سے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جائیں۔ گہری مردانہ آواز نے اس کی اعصاب کو مزید کشیدہ کر دیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اندر کوئی لڑکی انٹرویو لے رہی ہوگی، مردانہ آواز سن کر اس کی ہتھیلیاں مزید بھیگ گئی تھیں۔ وہ ہمت کرتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی تو وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ ارمغان قریشی، لمبا قد، چوڑی جسامت، پتھریلا چہرہ اور گہری آنکھیں جو کسی کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیں۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس کرسی پر پراعتماد انداز میں براجمان تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں حیا سلیمان پر پڑی، وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ اس کا قلم ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر جا گرا۔ وہ بلا پلکے جھپکائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ حیا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی اور آہستہ سے قدم آگے بڑھا کر وہ اس کی ٹیبل کے پاس آ گئی تھی۔ دبی سی آواز میں اس نے سر جھکا کر سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ مگر ارمغان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اب بھی اسی سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ ایسی سادگی میں بھی اتنی خوبصورتی۔ چند لمحے گزرے اور جب خاموشی طول پکڑ گئی تو حیا نے ہلکی سی کھانسی کے ساتھ کہا، سر، لیکن اس بار بھی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ ارمغان قریشی نے ایسا حسن زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آج سے پہلے کئی حسین لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا تھا، لیکن یہ پہلی تھی جسے دیکھ کر نظر ہٹانا مشکل ہو گئی تھی۔ وہ جب مزید ہوش میں نہ آیا تب وہ تھوڑا اونچا بولی، السلام علیکم سر۔ حیا نے ایک بار پھر سے سلام دہرایا۔ ارمغان قریشی، جو شاید کسی اور ہی دنیا میں کھو چکا تھا، ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ اس بار وہ آواز نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، پھر ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کرتے بولا، بیٹھے۔ ایسی بے اختیاری کبھی نہیں ہوئی تھی اسے۔ اب اپنی اسی بے اختیاری پر شرم سی آئی تھی۔ حیا آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی قدرے کپکپا رہے تھے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی تکلیف نہ آتی تو وہ کبھی نوکری نہ کرتی، مگر اب شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اپنی فائل دیجیے، اب وہ پروفیشنل انداز میں بولا۔ حیا نے فوراً اپنی فائل آگے بڑھا دی۔ ارمغان نے ایک سرسری نظر اس پر دوڑائی۔
کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے فائل بند کر دی اور نظریں سیدھی اس پر گاڑ دی۔ آپ کو نوکری کیوں چاہیے؟ نہ اس کے کوئی گریڈز کے بارے میں پوچھا، نہ اس کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں پوچھا تھا، بلکہ وہ دو ٹوک بولا تھا۔ حیا نے ایک پل کے لیے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ سر، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کی پرورش میری ذمہ داری ہے۔ اگر میری نوکری نہ لگی تو ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ ارمغان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، ایک شاطر، دھیمی مگر گہری مسکراہٹ۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا، پھر انگلیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر گویا ہوا۔ ہماری کمپنی میں ہر ملازم کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کمپنی کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حیا کا دماغ پڑھ رہا ہو۔ حیا نے فوراً خود کو سنبھالا، اسے لگا شاید اس کے بارے میں شکوک کیے جا رہے ہیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور پروفیشنل انداز میں بولی، سر، میں اپنے کام سے مخلص رہوں گی، محنت اور ایمانداری سے کام کروں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ہمیشہ اپنا 100% دوں گی۔ کبھی بھی آپ کو لگے کہ میں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے یا پھر اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کیا تو آپ اسی وقت مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں۔ اس بار وہ پورا اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ ارمغان نے دھیرے سے سر ہلایا جیسے اس کے جواب کو جانچ رہا ہو، پھر اس نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا، دلچسپ، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حیا کے ماتھے پر بل پڑے، وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شرط؟ وہ اب اپنی بات پر آ گیا تھا۔ ارمغان کی نظریں اس کے چہرے کا ہر زاویہ تول رہی تھیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، اگر آپ میری شرط مان لیں تو میں آپ کو ابھی کے ابھی نوکری دے سکتا ہوں۔ حیا کی انگلیاں بے اختیار دوپٹے کے کنارے مروڑنے لگی۔ دل جیسے کسی انجانے خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا۔ دل کیا وہ ابھی کے ابھی یہاں سے اٹھ کر چلی جائے، کیونکہ یہ شخص جس طرح اسے بات چیت کر رہا تھا اسے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی وہ کئی جگہ انٹرویو دے چکی تھی، لیکن یہ جگہ تھوڑی مختلف تھی، اسی لیے وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ حیا نے لمحہ بھر کے لیے گہری سانس لی، اپنی ساری ہمت یکجا کی اور مضبوط لہجے میں بولی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے سر، میں نوکری کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ یہ کہنا تو آسان تھا، لیکن وہ جانتی تھی کرنا بہت مشکل ہے، مگر ابھی فی الحال وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ ارمغان قریشی کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ اسی جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا، ایک ہاتھ جیب میں ڈالا اور بڑے پرسکون انداز میں کمرے میں چکر لگاتا ہوا حیا کی کرسی کے قریب آ گیا۔ حیا نے بے اختیار اپنی نشست پر پیچھے کی طرف سرکنے کی کوشش کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارمغان قریشی کا قریب آنا، اس کی گہری نظریں، سب کچھ اسے غیر معمولی لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑا اور جھکا، اتنا کہ حیا کی سانسیں اٹک گئی۔ اس کی آواز دھیمی مگر زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بنا تمہید کے بولا تھا، اگر ایک رات تم میرے ساتھ گزار لو، مجھے خوش کر دو تو میں تمہیں ابھی کے ابھی نوکری دے دوں گا، اور ایک اچھی خاصی رقم بھی۔ چند لمحے تو حیا کو بات ہی سمجھ نہ آئی، اس کا دماغ سون ہونے لگا۔ اس شخص کے اتنا قریب آنا ہی اس کے اعصاب پر بوجھ ڈال چکا تھا، اور اب یہ الفاظ، جیسے ہی الفاظ کا مطلب اس کو سمجھ آنے لگا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ سانس ایک لمحے کو رکی، پھر غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر ابل پڑی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ سوچے پوری قوت سے اپنا ہاتھ ارمغان قریشی کے چہرے پر جڑ دیا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ارمغان قریشی کا سر ایک طرف جھٹکا کھا گیا اور وہ چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی پوری زندگی میں کسی نے اس طرح تھپڑ نہیں مارا تھا، اور آج ایک معمولی لڑکی نے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، آنکھیں دہک رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے اپنی گردن سیدھی کرتا حیا کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا،
हया ने आगे बढ़कर उंगली उठाई और धाड़ी। तुम जैसे बेगैरत मर्द ही होते हैं जो हम जैसी औरतों को नौकरी नहीं करने देते। तुम्हारी गंदी सोच ही हमें हर जगह कमजोर और मजबूर बना देती है। अरमगान की आंखों में शोले दहक उठे थे। वो एक लफ्ज भी नहीं बोला, बस खामोशी से हया को घूरता रहा। खुदा तुम्हें गारत करे, तुम्हारी शक्ल से ही नहुसत टपकती है। तुम जैसे लोग मर क्यों नहीं जाते? हया का सांस तेज हो चुका था, दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर गुस्से और इज्जत नफ्स की तपिश ने उसे मजबूत कर रखा था। वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसने अपनी फाइल उठाई, अरमगान कुरैशी पर एक आखिरी जहर भरी नजर डाली और तेज कदमों से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो मर सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती थी। उसके बाप ने हमेशा इज्जत की रोटी कमा कर खिलाई थी और वो भी ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहती थी। अरमगान कुरैशी वहीं खड़ा रहा। उसका हाथ अभी तक अपने जलते हुए गाल पर था। वो गुस्से से पागल हो चुका था। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं जहां से वो गई थी। किसी ने आज तक उसे यूं बेइज्जत नहीं किया था। हया सुलेमान, वो दांत पीस कर बड़बड़ाया, तुमने मुझे ललकारा है, अब देखना मैं क्या करता हूं। लेकिन अभी ये उसका ऑफिस था और यहां वो कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसका इंतकाम और उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने चंद लम्हे खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब्त की हर दीवार टूट चुकी थी। उसके कदम बेतरतीब से कमरे में चलने लगे। गुस्सा इतना शदीद था कि अगर अभी कोई उसके सामने आता तो शायद वो खुद पर काबू ना रख पाता। अचानक उसने जेब से मोबाइल निकाला। उंगलियां तेजी से एक नंबर डायल कर रही थी। फोन की घंटी बजी और चंद ही सेकंड्स में दूसरी तरफ से एक भारी आवाज उभरी। जी सर। शाहनवाज। अरमगान की आवाज खतरनाक हद तक सर्द और सख्त थी। एक लड़की अभी मेरे ऑफिस के रोड से ही गुजरेगी, सफेद लिबास और गुलाबी चादर होगी, उसे वहीं से उठा लो। शाहनवाज चंद लम्हे खामोश रहा। शायद वो अल्फाज को सही तरीके से समझना चाह रहा था। फिर मोहतात अंदाज में बोला, सर सब ठीक तो है ना? जितना कहा है उतना करो। अरमगान की आवाज़ अब धाड़ में बदल चुकी थी। ज़्यादा सवालात मत करो और उसे मेरे फार्म हाउस के बेसमेंट में फेंक देना। शाहनवाज फौरन जी सर कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, क्योंकि जानता था कि अगर अरमगान से मज़ीद सवालात किए तो वो इसको भी बेसमेंट में फेंक देगा। वो समझ चुका था कि मामला ख़राब है, इसीलिए उसने मज़ीद कोई फजूल गोई नहीं की। मगर अरमगान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने मोबाइल एक झटके से मेज़ पर दे मारा, जो एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ उछलकर नीचे जा गिरा। फिर जैसे अंदर का तूफान बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रहा था, उसने अपने ऑफिस की टेबल पर रखी हर चीज़ को गुस्से में झटक कर ज़मीन पर फेंक दिया। फाइलें बिखर गईं, कॉफ़ी का मग दीवार से जा टकराया और किरचियाँ फर्श पर फैल गई। क्रिस्टल का एक शोपीस ज़ोरदार धमाके के साथ टूटा और कमरा जंग का मैदान बन गया। उसकी आंखों में वहशत थी, गुस्से से लब भेंचे हुए थे, हाथों की रगें फूली हुई थीं। उसने अपनी कुर्सी को ठोकर मारकर पीछे धकेला, जो दीवार से टकरा कर गिर गई। आज तक किसी ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। वो पहली लड़की थी जिसने ये जुर्रत की थी, और यही बात उसके अंदर आग लगा रही थी। हया सुलेमान, वो दांत पीसते बड़बड़ाया, तुमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। अब वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपना बदला लेने की ठान ली थी, और वो बदला बहुत इबरतनाक होने वाला था। लेकिन नहीं जानता था यही बदला उसको घुटनों के बल झुकाएगा, और बहुत जल्द झुकाएगा। हया सुलेमान सड़क के किनारे बुझे दिल के साथ अपने कदम बढ़ा रही थी। उसके कदम थके हुए और दिल बोझल था। आंखों में आंसू थे जो कभी निकलकर गालों पर बहते और कभी वो उन्हें चुपके से पोंछकर दोबारा बहने देती। क्यों? वो अपनी तकदीर को कोसने के अंदाज में बड़बड़ाई। क्यों मुझे?
क्यों मुझे इतनी बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ रहा है? अल्लाह मियाँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपनी जिंदगी में खुश रही। अब ऐसी क्यों आजमाइश मुझ पर आई है? या रब, बस कर दे, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तड़प कर बोली थी। ये अल्फाज उसके दिल की गहराइयों से निकलकर जबान तक आए थे। 22 साल की उम्र में उसने जो दुख झेले थे वो कम नहीं थे। उसके वालिदैन का 1 साल पहले एक खौफनाक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था। उस हादसे के बाद उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा और अब उसे हर दिन उस दुख की गहराई में डूबकर जिंदगी की हकीकतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके वालिद एक मुअज़्ज़िज़ कंपनी में मैनेजर थे और उनके जाने के बाद वो अपने छोटे भाई के साथ इस मुश्किल वक्त का सामना कर रही थी। उसका भाई अभी महज 10 साल का था और वो खुद उसकी देखभाल कर रही थी। उसका दिल तकलीफ में डूबा हुआ था क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, ना वालिद की पेंशन क्योंकि वो एक प्राइवेट इदारे में काम करते थे और ना ही कोई और जरिया आमदन थी। अल्लाह, क्यों मुझे यह सब झेलना पड़ा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सर झुकाए आगे चलती रही। जिंदगी की वो तस्वीर जो कभी रोशन थी अब एक गहरी स्याही में बदल चुकी थी। उसके माँ बाप ने हमेशा उसे लाड प्यार से पाला था, कभी किसी सर्द धूप का साया भी उस पर पड़ने नहीं दिया था। और अब वो एक ऐसे सहरा में थी, ना उसे वापसी का रास्ता मालूम था और ना ही जाने का रास्ता। वो बिल्कुल तन्हा थी और इस तन्हाई में भी उसे ऐसे दरिंदे टकरा रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत को नोच लेना चाहते थे, और वो ऐसा किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी। उसके बाप ने हमेशा उसे इज्जत की रोटी खिलाई थी और वो हमेशा अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहती थी ताकि अगले वक्त में जब वो अपने भाई के सामने खड़ी हो तो पूरे कद से खड़ी हो, ना कि शर्मिंदगी से नजरें चुराए। अभी वो अपनी ही कश्मकश में मुब्तला थी जब अचानक एक वैन उसके सामने आकर रुकी। उसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। उसके कुछ कदम और तेज हो गए। खतरे की घंटी बजने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अभी वो आगे बढ़ती, उसी वक्त गाड़ी का दरवाज़ा खुला। 2 अफराद बाहर आए जिन्हें देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो गई। उनके चेहरे पर गुस्सा था। क्या चाहते हैं आप लोग? उसकी आवाज़ में लर्जा था, जबकि वो मज़ीद पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पीछे एक और आदमी आ चुका था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक शख्स तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और बहुत अचानक उसके मुंह पर क्लोरोफार्म से भरा रुमाल रख दिया। उसका जिस्म फौरन शल होने लगा और फिर लम्हा लगा था वो बेहोश हो गई थी। सड़क पर बेहिस पड़ी हया सुलेमान की बेचैनी और खौफ के आसार एक लम्हे में ख़त्म हो गए थे और वो मुकम्मल तौर पर लाशऊर की हालत में चली गई थी। उसका जिस्म वैन में धकेल दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसके गमगीन दिल की धड़कनें भी अब मौकूफ़ हो चुकी थीं और वो उन अजनबी लोगों के रहमो करम पर थी जो उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो लाशऊरी हालत में उनके हाथों से अपना मुस्तकबिल छिन जाने के खौफ में डूबी हुई थी, जबकि वैन के दरवाज़ा बंद होने के बाद सड़क पर सन्नाटा छा गया, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात की स्याही हर तरफ फैल चुकी थी। रात के 12 बजे का वक्त था। पूरे फार्म हाउस में सन्नाटा छाया हुआ था। ब्लैक पेंट कोट में मलबूस अरमगान कुरैशी की शख्सियत रात की तारीकी में और भी ज़्यादा स्याह महसूस हो रही थी। उसके कदमों की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट फैली थी। कदमों की चाल शातिराना थी, जैसे वो जानता हो कि ये दुनिया उसके कदमों के नीचे है। वो एक के बाद एक कदम उठाता बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और धीरे से दरवाज़ा खोला। पूरा बेसमेंट अंधेरे की जद में था। आगे बढ़कर उसने लाइट्स ऑन की। उसकी निगाह सीधा उस तरफ गई जहां वो कुर्सियों से जकड़ी हुई बेहोश पड़ी थी। हया सुलेमान की हालत इतनी कमज़ोर थी कि वो बिल्कुल नढाल पड़ी हुई थी।
मासूम चेहरा, बंद आंखें उसको मज़ीद दिलकश बना रहे थे। बाल बेतरतीबी से उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अरमगान कुरैशी चंद लम्हे उसके चेहरे को बुग़्ज़ और नफ़रत के साथ घूरता रहा। चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक उसने गुस्से से उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज़ बेसमेंट की खामोशी में गूंज उठी। हया का जिस्म एक लम्हे के लिए काम कर रुक गया, मगर वो बेहोश ही रही। अरमगान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी जैसे वो इंतकाम के लिए भूखा हो। वो उसके चेहरे के करीब झुका और बेलचक लहजे में बोला, आज तक किसी ने अरमगान कुरैशी के चेहरे पर हाथ रखने की जुर्रत नहीं की। तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है, तुम्हारी नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी आखिरी सांस भी मुझसे पनाह मांगेगी लड़की। वो मजीद सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। तुम्हें भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकूंगा। तुम्हारी बेवकूफ़ी ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। ये सब कहने के बाद अरमगान कुरैशी ने उसके जिस्म को आखिरी बार घूर कर देखा और फिर वापस मुड़ गया। उसके कदमों की आवाज़ बेसमेंट से आहिस्ता आहिस्ता गुम होती चली गई और सारा फार्म हाउस फिर से सन्नाटों में डूब गया। हया के बेहिस जिस्म की हालत और अरमगान की नफ़रत ने उस रात को एक और अंधेरी बना दिया था। इस बात से बेखबर यही रात उन दोनों की जिंदगियों में उजाला पैदा करने वाली है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद हया सुलेमान की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। आगाज में उसे कुछ समझ नहीं आया, जैसे वो किसी गहरी नींद से जाग रही हो। उसकी आंखों के सामने धुंधला धुंधला मंजर था और दिमाग में एक अजीब सी कैफियत छाई थी। उसका जिस्म अकड़ा हुआ था और उसके पूरे वजूद में दर्द की लहर दौड़ रही थी। वो साकित बैठी हुई थी। जब उसकी आंखों ने मुकम्मल तौर पर होश में आना शुरू किया, उसके दिमाग में वाक़यात का एक धुंधला सा मंजर उभरा। वो फौरन सीधा बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कमर में शदीद तकलीफ़ की लहर दौड़ गई और उसके साथ ही एक खौफ की लहर उसके दिल में दौड़ गई। दिमाग चकराने लगा। धीरे धीरे तमाम मनाजिर की फिल्म की मानिंद उसकी आंखों के सामने लहराने लगे थे। उसका जिस्म कांपने लगा और आंखों में नमी सी तैरने लगी। नहीं नहीं, बेबसी से उसकी आवाज़ निकली। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी, जैसे वो गहरे दुख और खौफ में डूबी हुई हो। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जिस्म जवाब नहीं दे रहा था। उसके अंदर एक तूफान सा उमड़ रहा था। मुझे बचाओ, कौन हो तुम लोग? वो बिलबिलाते हुए चीखी, जैसे कोई उम्मीद की किरण तलाश कर रही हो, लेकिन उसकी आवाज़ उस बेसमेंट के अंधेरे में गुम हो रही थी। सारी दुनिया खामोश थी। उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। यकदम जहन के पर्दों पर एक और छवि सी लहराई। हसन, उसका भाई। मेरे भाई का क्या होगा? वो कहाँ होगा? वो रोते हुए बड़बड़ाई। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे बगैर उसका क्या हशर होगा? वो किधर जाएगा? उसके दिलो दिमाग पर बस यही बात सवार हो चुकी थी। उसे नहीं मालूम था कि उसे किसने किडनैप किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा हो चुका था और वो मुसलसल चीखों पुकार करके किसी न किसी को बुलाने की कोशिश में लगी हुई थी। हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो कोई हरकत नहीं कर पा रही थी, लेकिन शुक्र था कि उसका मुंह बंद नहीं था। यकीनन सांस रुक जाने के खौफ से ऐसा नहीं किया गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद अचानक दरवाज़ा खुला और अरमगान कुरैशी ब्लैक पैंट कोट पहने अपनी भरपूर वजाहत के साथ बेसमेंट में दाखिल हुआ। उसके मुलाजमीन ने उसे पैगाम पहुंचा दिया था कि हया सुलेमान होश में आ चुकी है। वो कदम उठाए हया के करीब आया। अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही हया तड़प कर बोली थी, यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस हद तक भी गिर सकते हो। वो रोते हुए तकलीफ से बड़बड़ाई। उसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द छुपा था।
اس کو ہاتھ پر بندھی رسیاں بہت تکلیف دے رہی تھیں، مگر اس کا دل ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارمغان قریشی کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ چند لمحے وہ اس کے بکھرے بکھرے روپ کو دیکھتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھکا اور اس کی رسیاں کھولتے ہوئے زہر خن لہجے میں بولا، تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ یکدم کہا لگا کر مزید بولا، ویسے ایک بات کہوں، کیسے یقین دلاؤ گی سب کو کہ تم پاکیزہ ہو؟ 2 دن سے میرے فارم ہاؤس پر بے ہوش ہو، تمہیں تو خود نہیں پتا میں کتنی بار تمہارے قریب۔ کہتے ہی اس نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی تھی، مگر اب حیا کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ارمغان قریشی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، لیکن جیسے ہی ہوش میں آیا اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات پر وہ بھڑکے گی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک بار پھر اس پر ہاتھ اٹھا دے گی۔ وہ یکدم چلا کر بولی، تم جیسے شخص پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ تم کیوں اتنے بدترین شخص؟ ارمغان قریشی کی آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا۔ وہ بنا دوسری بات سنے اس کا بازو تھام چکا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ سیدھا اسے اپنے کمرے کی طرف لے کر بڑھا۔ حیا مزاحمت کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن اس کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ لیکن ارمغان قریشی نے جیسے اپنے کان بند کر رکھے تھے۔ اس کے اندر کا غصہ اب اس پر غالب آ چکا تھا۔ اس کے اندر کی بے بسی اور غصہ حیا کے جسم میں ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ اسے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ اس نے رکنا تھا اور نہ وہ رک رہا تھا، بلکہ اس کی ہر فریاد کو نظر انداز کیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر تکلیف سے بولی، پلیز چھوڑو مجھے۔ لیکن اب شاید اس کی رہائی ممکن نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس بگڑے ہوئے نواب کو چھیڑا تھا۔ ایسے کیسے وہ اب اس کو معاف کر دیتا؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کی عقل اب وہ ٹھکانے لگا کر ہی دم لے گا، لیکن جانتا نہیں تھا یہ لڑکی اس کی ہی عقل ٹھکانے لگا چکی ہے۔ وہ اسے گھسیٹ کر اوپر بنے کمرے میں لایا اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ ارمغان قریشی نے حیا کے بازو کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کی نازک کلائی میں دھنس رہی تھی۔ ابھی تک کچھ کیا نہیں تھا، وہ دانت پیس کر بولا۔ اس کی آواز میں وحشت اور غضب کا امتزاج تھا۔ پر اس تھپڑ کا حساب تم سے ضرور لوں گا۔ تم سمجھتی ہو تمہارے لیے سب کچھ آسان ہے؟ کسی کے بھی چہرے پر تھپڑ مارو گی تو سامنے سے تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے کسی کٹ پتلی کی طرح جھٹکے سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ حیا نے فوراً سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ خوف میں تھی، بے بسی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی۔ ارمغان اس پر جھکنے لگا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، وہ کسی کمزور شکار کی طرح لرز رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظریں حیا کے بہتے آنسوؤں پر پڑیں، اس کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ دل کے کسی تار پر کوئی انجانی ضرب لگی تھی۔ وہ جھنجھلا گیا، اس کی گرفت کمزور پڑی، وہ پیچھے ہٹا، ماتھے پر شکنیں ابھری، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر جھکا تھا، لیکن اس بار بھی ایک عجیب سی بے چینی اس میں سرایت کرنے لگی تھی اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ جو ہمیشہ خود پر قابو رکھتا تھا، آج ایک کمزور سی لڑکی کے آنسوؤں سے الجھ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر قدم آگے بڑھائے تھے، لیکن اس بار بھی وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ اسے غلط ارادے سے چھو بھی نہیں پا رہا تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آ گئی تھی، یا پھر اس شخص کا دل بدل چکا تھا۔ چند لمحے وہ اسی کو دیکھتا رہا جو سر گھٹنوں میں دیے اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یقیناً
وہ تھک چکی تھی۔ وہ مزید برداشت نہیں کر پایا، غصے میں فون اٹھایا اور اپنے خاص دوست کو کال ملائی۔ ابھی اسی وقت نکاح خواں کو لے کر میرے فارم ہاؤس پہنچو۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، فوراً پہنچو۔ فون بند کر کے اس نے ایک آخری نظر بیڈ پر بیٹھی لرزتی ہوئی لڑکی پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی، جو جانے کیوں اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اسے مزید وہاں رکنا بوجھل لگا۔ ایک خون آشام نظر حیا کے وجود پر ڈالتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے کی ہوا جیسے مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ نکاح خواں کے الفاظ سن کر اندر ہی اندر لرز چکی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی فکر ستا رہی تھی، لیکن یہ شخص تو کچھ اور ہی انتظام کیے بیٹھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ چند لمحے مزید گزرے جب دروازہ زور سے کھلا۔ بھاری قدموں کی آواز کمرے کی فضا میں ارتعاش پیدا کر گئی۔ ارمغان قریشی نے اندر آتے ہی گردن موڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی نظریں جیسے ہی نیچے جھکیں، وہ اسے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی نظر آئی۔ کندھے کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور جھک کر اس کا بازو سختی سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے نازک وجود میں لرزش تھی، مگر نظروں میں ایک ضد، ایک سختی۔ یہ ڈرامے بازی میرے سامنے نہیں چلے گی، ارمغان نے زہر میں بھجی آواز میں کہا، اور ٹھیک اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ قاضی صاحب اور 2 گواہ اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ نکاح شروع کریں، قاضی صاحب نے رسمی انداز میں پوچھا۔ حیا کی روح جیسے کانپ گئی، وہ بلبلا اٹھی، آنکھوں میں وحشت تھی، ہونٹ لرز رہے تھے۔ نہیں، میں کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتی، چھوڑو مجھے، میرا بھائی گھر انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کی آواز رند گئی تھی، مگر وہ گڑ گڑانے پر مجبور نہیں تھی، وہ بس اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ لیکن ارمغان قریشی کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی جیب سے گن نکالی اور سیدھا اس کی پیشانی پر تان لی۔ ابھی کے ابھی قبول کرو، ورنہ یہ گولی تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ اس کی آواز سرد تھی، بے رحم، کسی سفاک درندے جیسی۔ گواہ بھی دم بخود تھے۔ قاضی صاحب نے نگاہیں جھکا لی، جیسے وہ جانتے تھے کہ یہاں فیصلہ صرف بندوق کرے گی، کسی اور کی مرضی نہیں۔ لیکن حیا نہیں ڈری۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، مگر خوف کی جگہ ایک عجیب سی بے نیازی نے لے لی تھی۔ مار دو، وہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں دکھ تھا، تلخی تھی، زخموں کی گواہی تھی۔ عزت تو پہلے ہی چھن چکی ہے، اب موت ہی میرا مقدر بن جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارمغان کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرانی ابھری، جیسے وہ اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بندوق اس کے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چلو، تمہیں اپنی جان عزیز نہیں، مگر تمہارے بھائی کا کیا؟ وہ خباثت سے ہنسا۔ میں تمہارے 10 سال کے بھائی کے سر میں یہ گولی اتار دوں گا تو تمہیں درد ہوگا، ہے نا؟ حیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وجود کانپ اٹھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ نہیں، وہ تڑپ کر چیخی، تم میرے بھائی کو کچھ نہیں کرو گے تو پھر نکاح کے لیے ہاں کہہ دو، ورنہ میں تمہارے بھائی کی لاش خود تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ وہ لرز گئی۔ تم جیسا فرعون آدمی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارمغان نے مزید خباثت سے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ تو اب دیکھ لو، اور فرصت سے دیکھنا، کیونکہ ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ گواہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ قاضی صاحب نے ایک نظر ارمغان پر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ وہ بلند آواز میں بولے، حیا سلیمان بنت سلیمان شاہ،
आपका निकाह अरमगान कुरैशी वल्द कबीर कुरैशी से किया जाता है। कि आपको यह निकाह कबूल है? हया की हलक से सिसकियों के सिवा कुछ नहीं निकल रहा था। आंसू गालों पर बेदर्दी से बह रहे थे। कबूल है? काजी साहब ने दोबारा कहा। हया ने लरसते लबों को एक दूसरे में भेंच लिया। कबूल है, वो लरसते हुए लहजे में बोली थी। यही सवाल अरमगान कुरैशी से किए गए थे और उसने बहुत ही सुकून से निकाह कबूल कर लिया था, जैसे ये कोई बहुत ही आसान मरहला हो। निकाह मुकम्मल हो चुका था। काजी साहब और गवाह सर झुकाए कमरे से बाहर जा चुके थे। दरवाज़ा बंद होते ही हया ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर किसी कयामत को समो लेना चाहती हो, मगर वो लम्हा उसे संभलने नहीं दे रहा था। अरमगान ने उसका हाथ थामा और ज़बरदस्ती उसे अपनी गोद में खींच लिया। वो एक झटके से उसके करीब आ गई। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। छोड़ो मुझे, वो मज़ाहमत करते हुए चिल्लाई, मगर वो हंसा नहीं, ना कोई तंजिया जुमला बोला, बस सख्ती से उसकी मज़ाहमत को नाकाम बना दिया। अब बताओ तुम्हें क्या सज़ा दूं? उसके होंठों पर सरसराती सरगोशी जैसे किसी जहर में डूबी हो। वो उसकी बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहा हो। हया के आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो बेबसी से सिसकी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो हाथ जोड़ने लगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर अरमगान बिल्कुल खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छा गई। वो पहले कभी ऐसी कैफियत से नहीं गुजरा था। मेरा भाई कहाँ है? हया ने अचानक सवाल किया। आंखों में उम्मीद और खौफ का इम्तिजाज था। वो लम्हा भर को खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, चलो अब मैं तुम्हें अपने घर लिए चलता हूँ। वो हैरत से उसे देखने लगी, जैसे ये सब उसके वहमो गुमान में भी ना हो। मगर मेरा भाई? वो खामोश रहा। उसका चेहरा बेतासुर था। फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसका हाथ थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो एक बार फिर मज़ाहमत करने लगी, मगर अब वो खुद भी समझ चुकी थी कि उसके बस में कुछ नहीं। वो उसे बाहर ले आया, जहां एक चमचमाती गाड़ी इंतजार कर रही थी। मुझे मेरे भाई से तो मिलवा दो। वो तकरीबन रो दी, मगर अरमगान ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसके तासुरात में कोई तब्दीली आई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छा गई। हया का दिल खौफ से तेज धड़क रहा था। आंखें मुसलसल आंसुओं से भीग रही थीं। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, मगर एक बात तय थी कि वो सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। गाड़ी अंधेरे रास्तों से गुजरती एक वसी और अरीज मैंशन के दरवाजे पर जा रुकी। ये था कुरैशी मैंशन। हया ने हैरत से सामने देखा। दिल में एक नई वहशत उतरने लगी। ये कौन लोग थे और वो किस मुसीबत में फंस चुकी थी? दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। महज एक दिन में उसकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर जा चुकी थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने हाथ उठाया ही क्यों। काश वो खुद को रोक लेती तो आज इस अजाब से ना गुजर रही होती। गाड़ी में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई थी। अरमगान ने नज़र मोड़कर उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया था और इस लड़की को अपने निकाह में ले लिया था। आज से पहले उसकी माँ कई बार उसे शादी के लिए बोल चुकी थी, लेकिन हमेशा ही वो इनकार कर देता था। उसका कहना था, जब कोई पसंद आएगी तो मैं शादी कर लूँगा, मगर अंदाज़ा नहीं था ये बात उसकी सच साबित हो जाएगी। ज़िंदगी में सिर्फ शादी करने का मकसद एक ही चीज़ थी, अपनी अज़दवाजी ख्वाहिशात को पूरा करना, और बिना शादी के भी वो ये सब कर सकता था। यही वजह थी उसने कभी शादी को फौकियत ही नहीं दी थी। लेकिन जब ये लड़की उसके सामने आई और उसके साथ भी उसने वही सब करना चाहा, तो ना जाने क्यों अंदर से एक आवाज़ आई थी, अगर आज तुमने इस लड़की को हाथ भी लगाया तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। इस मासूम के चेहरे को देखो, वो कितनी सादा है। अगर आज तुमने इस सादा लड़की की ज़िंदगी को तबाह किया तो कभी नज़रें नहीं मिला पाओगे।
और ऐसा ही हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया, उसको छूने की कोशिश की थी, उसे गंदा करना चाहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया था। उसका दिल डर चुका था, दिल कांप उठा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया था और इस लड़की को अपने निकाह में शामिल कर लिया था। वो उसकी जानिब देखते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे खफा हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन देखो, अंदर जाकर मेरी माँ के सामने अगर तुमने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो खामोशी से मेंशन को देख रही थी, एक झटके से उसकी तरफ बढ़ी। दिल किया कि फौरन इनकार कर दे, लेकिन अब तक वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि उसके सामने एक लफ्ज़ अदा नहीं कर पाई थी और सर झुका दिया था, जिसका मतलब था कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। वो दोनों गाड़ी से उतरकर मेंशन की तरफ बढ़े। मेंशन में दाखिल होते ही हया के दिल की धड़कनें मामूल से हटकर तेज हो गई। ये जगह उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी, मगर माहौल में छाई संजीदगी के बीच एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी जो काफ़ी आशना थी। चंद लम्हे तो वह इधर उधर उस आवाज़ की तलाश में नज़र दौड़ाती रही, और जैसे ही उसकी निगाह सामने की जानिब गई तो उसका पूरा वजूद साकित हो गया। उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका सबसे अहम तरीन हिस्सा यहाँ मौजूद होगा। उसका 10 साला भाई सोफे पर बैठा किसी खातून से बात कर रहा था। उसकी आंखें हैरत और उलझन से लबरेज हो गई। पहले उसने अरमगान को देखा, फिर एक लम्हे के लिए तवक्कुफ के बाद बेख्तियार पुकारा, हसन। दिल तड़प उठा था, आंखों से आंसू बेख्तियार बह गए थे। पूरे 3 दिन बाद वो अपने भाई को सही सलामत देख रही थी। उसको तो ये अंदाज़ा तक नहीं था कि हसन कहाँ है। उसने सोचा था कुछ घंटे ठहर जाने के बाद वो इस आदमी से अपने भाई का मुतालबा करेगी। जितनी ताकतवर शख्सियत उसको ये आदमी लगा था, वो जान चुकी थी कि उसके बस में सब कुछ है, लेकिन अब अपने भाई को सामने देखकर उसका दिल भर आया था। हसन ने फौरन सर उठाया और जैसे ही उसने अपनी बहन को देखा, वो भागता हुआ उसके पास आया और लपक कर उसके सीने से लग गया। दिल उसका भी भर आया था। 3 दिन बाद वो अपनी बहन को देख रहा था। आप कहाँ चली गई थी? हसन ने मासूमियत से कहा। उसके छोटे हाथ हया की कमर के गिर्द लिपटे हुए थे। हया ने उसके बालों में हाथ फेरा, आंखों में आंसू चमक उठे। मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? हसन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जी बाजी, मुझे तो अरमगान भाई ने इतने प्यार से रखा, मैं इनके घर में था। इनकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं। हया ने चौंक कर सामने बैठी खातून को देखा, जिनकी आंखों में नरमी और शफकत थी। ये जुलेखा बेगम है, इनकी अम्मी। ये तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल अम्मा की तरह। हसन ने पुरजोश लहजे में कहा। हया की नज़रें जुलेखा बेगम के चेहरे पर जम गई, जहाँ खालिस माँ जैसी शफकत थी। वो आगे बढ़ी, हया के सर पर हाथ रखा और नरमी से बोली, बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सुहागन रखे, तुम्हारे नसीब अच्छे करे। यानी वो इस निकाह के बारे में जानती थी। हया की आंखों में उलझन के साथ एक अजीब सा सुकून भी उतर आया, मगर ये लम्हा ज्यादा देर बरकरार ना रहा। जाओ, दुल्हन को कमरे में ले जाओ, आराम करो। हसन मेरे पास है, मैं इसे संभाल लूंगी। जुलेखा बेगम ने प्यार से कहा और हसन को अपने पास बिठा लिया। हया ने बेचैनी से हसन को देखा। वो अभी उससे बात करना चाहती थी, उसे सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहती, एक मजबूत गिरफ्त ने उसे चौंका दिया। अरमगान ने बिना कुछ कहे उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने साथ खींचता सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, हया ने मज़ाहमत की, मगर उसके सख्त चेहरे पर एक पल के लिए भी नरमी नहीं आई। सबकी मौजूदगी के बावजूद वो बिना उसकी परवाह किए उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था, जैसे वो किसी की नहीं, सिर्फ उसी की मलकियत हो। हया की आंखों में बेबसी थी, मगर हसन की खुशी देखकर वो एक लम्हे के लिए खुद को रोक चुकी थी। ये कैसा खेल था, ये कैसी तकदीर थी? ये सब जानने के लिए शायद अभी वक्त दरकार था, या शायद अरमगान कुरैशी के सामने कोई वक्त, कोई सवाल, कोई एहतजाज अहम नहीं था।
जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ वो बिना कुछ कहे एक सोफे पर जा बैठा। उसका चेहरा संजीदा था मगर आंखों में कुछ ऐसा था जो समझ से बाहर था। हया चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ी रही। उसकी नज़रें इसी शख्स पर जमी हुई थी जिसने उसकी जिंदगी को एक तूफान की तरह अपनी लपेट में ले लिया था। दिल बेचैनी से धड़क रहा था। सवालों की एक कतार जहन में गर्दिश कर रही थी। बिलाखिर हिम्मत करके वो उसके बराबर बैठ गई। ये सब क्या है? उसने मध्यम मगर ठहरे हुए लहजे में पूछा। ये सवाल मुसलसल उसके दिल में कूद रहा था। आखिर उसका भाई यहाँ कैसे पहुंचा और वो किडनैप कैसे हुई? अरमगान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। वो गहरी सांस लेते फिर बोली, आपने हसन को इतने प्यार से क्यों रखा और मुझे क्यों किडनैप किया? अब वो थक चुकी थी इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करते। अपनी किडनैपिंग का तो उसे अंदाज़ा था, लेकिन हसन को इतना खुश और मुतमईन देखकर अब वो बेचैन थी। उसे किडनैपिंग के पीछे कोई और राज लग रहा था, इसीलिए वो उससे सवाल गो थी। वो अब भी खामोश था, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो या शायद कहना नहीं चाहता था। कुछ लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली, नज़रें झुकाकर दोनों हाथों को आपस में रगड़ा, फिर एक नज़र उस पर डाली और धीरे से बोला, पता नहीं क्यों लेकिन दिल चाहा कि तुम्हारी हिफाजत करूं। हया का दिल एक पल को थम सा गया। हाँ, जब मैंने तुम्हें उठाया था तब मेरा इरादा कुछ और था। मैंने सोचा था तुम्हें तोड़ दूंगा, तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दूंगा, लेकिन जब तुम्हारे बारे में मालूमात इकट्ठी की तो पता नहीं क्यों दिल हल्का हो गया। फिर तुमने दोबारा वही गलती की, मुझ पर हाथ उठाया। उस वक्त मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, तुम्हें रौंद डालूंगा। वो लम्हे भर को रुका, फिर मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। हया की आंखों में उलझन थी। वो नज़रें झुकाए बैठी रही। मेरा दिल तुम पर पहले ही दिन आ गया था, शायद तब जब मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं था, और फिर जब तुम्हें रोता देखा तो मैं खुद को रोक नहीं सका। इसीलिए निकाह कर लिया ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं, तुम्हें हासिल कर सकूं, लेकिन तुम्हें गंदा ना करूं। हया ने आहिस्ता से सर उठाया, उसकी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अरमगान ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से उसके करीब हुआ। अब कुछ नहीं कहोगी? उसने मध्यम लहजे में कहा। हया ने नज़रें चुराने की कोशिश की, मगर वो उसकी ठोड़ी को हल्के से छूकर दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुका था। अभी भी मुझसे उतनी ही नफरत है? हया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ बेचैनी से कपड़ों के किनारों को मरोड़ने लगे। अरमगान ने उसके हाथ थाम लिए, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसाकर हल्का सा दबाया। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कभी नहीं। हया के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। अरमगान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होता गया और उसके वजूद से उठती महक से मदहोश कर रही थी। हया की पलकें लरजने लगी। वो अपनी जगह साकित बैठी थी, जैसे कुछ समझने से कासिर हो, और फिर वो उस पर झुकता चला गया। हया ने नज़रें बंद कर ली। उसने अब मज़ीद कोई मज़ाहमत नहीं की, क्योंकि वो उसका शौहर था और उस पर मुकम्मल इख्तियार रखता था। हाँ, उसने गलती की थी। उसने बेबुनियाद इसे किडनैप किया था। गलत बात भी तो खुद की थी और सज़ा भी खुद दे रहा था, मगर अब वो खामोश हो गई थी। महज अपने भाई की खातिर उसने ये समझौता कर लिया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। अरमगान कुरैशी ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा वो इरादा रखता था, बल्कि उस मासूम को फूल की तरह सेंचा था। वो तो उसी दिन सुधर गया था जब उसे मालूम हुआ कि इनका कोई नहीं है। वो महज 2 बहन भाई हैं, आगे पीछे कोई नहीं, मगर अब तो वो दोनों ही इसकी जान बन चुके थे। वो दोनों की हिफाजत किसी साये की तरह करता था। हसन को वो महज अपना साला नहीं बल्कि बेटा कहता था, और उसने बेटा बनकर दिखाया था। वाकई अगर इंसान समझौता करे और सब्र कर ले तो रब्बुल आलमीन भी उसका साथ ज़रूर देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो
تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں